ख्वाबों का कारवां अस हुमा कुरैशी पार्ट 3। अब्दुल्ला हाउस का वसीओ अरीज ड्राइंग रूम रिवायती नफासत और जिद्दत का इम्तियाज पेश कर रहा था। दीवारों पर आवेजा नया फन पारे, हकीकत से जुड़ी लकीरों की मेज और भारी पर्दों के पीछे से झांकती शाम की हल्की रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसे बरसों से चला आ रहा था। मगर आज इस कमरे की फिजा में एक अजीब सा तनाव था। इब्तिसाम साहब की रौबदार शख्सियत हमेशा की तरह पुरसुकून थी, मगर आज इनकी आंखें कोई और ही दास्तान सुना रही थी। वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और बाकी घर वाले इनके गिर्द नीम दायरे में सफेद रंग आरामदेह सोफों पर बरजमान थे। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा जान? आयशा बेगम ने बेयकीनी से पूछा। इनकी आवाज में हैरानी के साथ एक अजीब सी हिचकिचाहट भी थी। जो आप सबने सुना है वो ही कह रहा हूँ। इब्तिसाम साहब ने ठहरे हुए मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैंने तय कर लिया है कि मेरे पोते ईसा का निकाह मुकद्दस से होगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। इब्तिसाम साहब के फैसले हमेशा अटल होते थे, मगर आज का फैसला सबको हिलाकर रख गया था। मगर बाबा जान, ये कैसे मुमकिन है? ईसा के वालिद ने घबरा कर कहा। वो बाप के फैसलों में कभी नहीं बोलते थे, मगर अब ईसा और मुकद्दस की परवरिश बिल्कुल अलग माहौल में हुई है। इनकी पसंद, इनके ख़यालात सब मुख्तलिफ हैं, और सबसे बढ़कर ईसा को मालूम भी नहीं। उस्मान साहब ने भी भाई की ताकीद की। क्या आपने इनसे कोई बात की? इब्तिसाम साहब ने गहरी सांस ली और संजीदा लहजे के साथ इस्तफसार किया। नहीं, ईसा को इस फैसले से आगाह करने के लिए मैंने इसे अपनी स्टडी में बुलवाया है। लेकिन याद रखें, ये फैसला मैंने सिर्फ खानदान की भलाई के लिए किया है, ना कि किसी को आजमाइश में डालने के लिए। आयशा ने बेचैनी से पहलू बदला। मुकद्दस पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, और ईसा, वो मिजाज का तेज है, जिद्दी है। क्या वो इसे कबूल कर लेगा? ईसा के मिजाज से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इब्तिसाम साहब की गरजदार आवाज पर सबको ही चुप्पी सी लग गई थी। मेरे फैसले पर अब कोई सवाल नहीं उठाएगा। वो मेरा पोता है, मगर इस घर के उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। और घर में मैं अपने बच्चे मौजूद हैं, तो हम क्यों अपने बच्चों की जिंदगी में बाहर के लोग शामिल करें? इब्तिसाम साहब के सख्त लहजे पर सभी खामोशी इख्तियार कर गए थे। आज तक अब्दुल्ला हाउस में होने वाले तमाम तर फैसले वही लेते आए थे, और आज भी यही होना था। मगर बाबा जान, क्या निकाह का रिश्ता इतना आसान होता है? क्या दो लोगों को एक साथ बांध देना ही काफी है? आयशा ने हल्की मगर काटदार आवाज में कहा। बात बेटे की थी, और जब बात औलाद पर आ जाए तो उसूलों की पासदारी मुश्किल हो जाती है। इब्तिसाम साहब ने पहली बार नजरें उठाई। इनकी आंखों में वही ठहराव था जो हमेशा से था। रिश्ते सिर्फ पसंद के नहीं, बल्कि वक्त और हालात के भी मोहताज होते हैं। वो दोनों ही आखिर बालिग हैं। ईसा पहले एक बार अपनी मर्जी चला चुके हैं। अब ईसा और मुकद्दस दोनों को जिंदगी की हकीकतों का सामना करना होगा, और जो फैसले बड़ों की दानाई से किए जाएं वो हमेशा मजबूत साबित होते हैं। किसी के पास मजीद कुछ कहने के लिए लफ्ज नहीं थे। इस फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया था, और अब सवाल ये था कि ईसा का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जो पहले ही इस रिश्ते से बदज़न था, वो अपनी ज़िंदगी में किसी औरत का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, का जाके ज़बरदस्ती शादी। वो बाहर से वापसी पर इब्तिसाम साहब के हुक्म पर सीधा इनके स्टडी में आया था, जहाँ वो इसे हैरत के झटके देने के लिए तैयार बैठे थे। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं ग्रैंडपा? वो हैरान दर हैरान हुआ था। बेटा, ऐसा भी क्या अनोखा कह दिया है हमने कि आप इस कदर हैरानी का मुजाहिरा कर रहे हैं? उन्होंने अपने पोते को घूर कर देखा था। ग्रैंडपा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? वो जरा खफा हुआ। मैंने ऐसी भी कोई अनोखी बात नहीं की है कि आप इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं। वो जरा बरहम लहजे में बोले थे। मैं इस लड़की से कतई शादी नहीं करूंगा। इसने फैसला सुनाया था। क्यों? कोई खास वजह? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? इन्होंने जरा घूर कर इस्तफसार किया। ऐसी बात नहीं है, वो जिद हुआ। तो फिर कैसी बात है? शादी से इनकार की वजह बता दीजिए। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। वो खोजती निगाहों से इसके बदलते तासुरात देख रहे थे, जो बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। बस मुझे शादी नहीं करनी है ग्रैंडपा। इसने सपाट लहजे में इनकार किया।
شادی تو کرنی پڑے گی عیسیٰ عبداللہ، اور یہ ہمارا حکم ہے، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا کوئی پوتا بھی تھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہتے نگاہیں پھیر لی تھی۔ آپ مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے میرا دل آمادہ نہیں ہے۔ اسے لب کھینچ لیے تھے۔ دل کی آمادگی کی بات نہ کرو عیسیٰ عبداللہ، رضامندی ظاہر کرو تاکہ نکاح کی سنت ادا کی جا سکے۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تو وہ کتنی ہی دیر خاموش رہا۔ اگر میں انکار کر دوں، اس سے آئبرو اٹھائے، آپ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے؟ انہوں نے سختی سے باور کروایا، جبکہ ارشمان صاحب ایک طرف کو بالکل خاموش کھڑے تھے۔ آپ ایک بار پھر مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں دادا جان؟ ایک آخری کوشش۔ ارشمان نکاح کا انتظام کرو، یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اس بار وہ فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئے تھے تو وہ لب پیچ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر مجھ سے مزید اچھے کی امید نہ رکھیے گا۔ یہ آخری بات، آپ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ آپ اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ ناگواری سے بولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عیسیٰ غصے سے تن پن کرتا اپنے پرسنل جم میں آ گیا تھا، کیونکہ اب یہی واحد جگہ تھی جہاں وہ اپنا غصہ اتار سکتا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں غصے کی سرخی مزید واضح ہو گئی تھی۔ ہوا میں معلق سیاہ پنچنگ بیگ پر اس نے بنا کوئی وقت ضائع کیے ایک زوردار مکہ مارا تھا۔ یہ گھونسا گویا ان تمام لڑکیوں کو مارا تھا جو اس کے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ سیریسلی، اس ڈرامہ کوئین کا نکاح، وہ بھی مجھ سے؟ پنچنگ بیگ پر ایک اور مکہ اتنی شدت سے مارا تھا کہ بیگ زنجیروں سمیت تیز تیز جھولنے لگا تھا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ گرینڈ پا کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے ہمیشہ میں ہی نظر آتا ہوں۔ غصے کی شدت سے اس کا سانس تھونکی کی مانند چلنے لگا، پیشانی کی رگیں تن گئی۔ وہ اتنی شدت سے زوردار گھوسے مار رہا تھا کہ ہاتھ کی پورے سرخ ہو گئی تھی۔ میں کسی کے فیصلے کا غلام نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے جینے والا انسان ہوں۔ مجھے آپ کی اس ڈرامہ کوئین سے شادی نہیں کرنی گرینڈ پا۔ اپنی پوتی کے لیے آپ کسی اور بکرے کو تلاش کر لیں۔ وہ تیز لہجے میں غراتا گویا خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز واپس آ رہی تھی کیونکہ گرینڈ پا تو حکم صادر کر چکے تھے۔ میں میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ گرینڈ پا کی منہ چڑھی، تم عیسیٰ عبداللہ سے شادی کر کے صرف پچھتاؤ گی۔ اب سمجھ آیا کہ یہ نیک پروین ہونے کے ڈرامے کیوں کر رہی تھی یہ لڑکی۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتا سارا قصور مقدس کے کھاتے میں ڈال چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ جھجلا کر وہ بالوں میں ہاتھ تھام گیا۔ وہ اسے مقدس کی حقیقت اور تمام حالات سے آگاہی دیتے کہیں نہ کہیں بے بس کر گئے تھے۔ اس دنیا کی ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، جھوٹی اور مکار ڈرامے باز۔ تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ڈرامہ کوئین۔ عجیب فرسٹریشن تھی جو وہ جنونی انداز میں پنچنگ بیگ پہ نکال رہا تھا۔ ایک اشتعال سا برپا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی آخر اس سے چاہتی کیا تھی۔ رات کا سیاہ اندھیرا ہر سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پردے ہلکی ہلکی ہوا میں سرسرا رہے تھے۔ مقدس کے کانوں میں خبریں پڑ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی دوپٹے کے کنارے موڑ رہی تھی۔ ذہن خالی تھا، سوچیں مفلوج ہو گئی تھی۔ عائشہ دروازے پر دھیرے سے دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مقدس، بابا جان نے کہا ہے تیار ہو جائیں، آپ کا اور عیسیٰ کا نکاح ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی جتنا عیسیٰ، یا شاید وہ بچی تو عیسیٰ سے زیادہ بے بس تھی۔ اور بابا جان کا فیصلہ بھی محض اس کے قدم اس گھر میں مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ انہیں اس رشتے پر اعتراض ضرور تھا، مگر وہ جتنے دن سے یہاں تھی ایک بات تو وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ نکاح؟ مقدس کی انگلیاں دوپٹے میں ہی جم گئی تھی، آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عیسیٰ سے؟ وہ بامشکل سرگوشی کر پائی تھی، دل میں خوف پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، عیسیٰ سے۔ عائشہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی کا راج رہا۔ مقدس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کا جوڑا کچھ دیر میں ملازمت دے جائے گی، آپ تیار ہو جائیں اور بے فکر ہو جائیں، میرا بیٹا آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ وہ مسکرا کر بولتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر چلنے لگا تھا۔ چٹاخ! زوردار تھپڑ کی گونج فضا میں بکھرتے ہی ہر نگاہ اس سمت مڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے پورے ماحول کی آواز کو میوٹ کر دیا ہو۔ عیسیٰ عبداللہ کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے جلتے ہوئے گال پر جا ٹکا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔
وہ کبھی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کبھی ارد-گرد جمع ہوتے لوگوں کو۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مقدس کا پورا وجود غصے سے لرز رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں سلگتی چنگاریاں لیے اس شخص کو گھور رہی تھی، جس کی شہرت کے قصے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، جو لاکھوں لوگوں کا آئیڈیل تھا، مگر اس وقت وہ بے بس لگ رہا تھا۔ تم تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ عیسیٰ کے چہرے پر حیرت کا رنگ گہرا ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے، بلکہ ایک لڑکی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ مال میں لوگوں کا رش بڑھنے لگا تھا، سرگوشیاں ہونے لگیں، کوئی موبائل نکال کر ریکارڈنگ کرنے لگا تو کوئی اس نظارے کو کھڑے کھڑے انجوائے کرنے لگا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ جیسے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ مقدس کی آواز بلند تھی، اتنی کہ آس پاس لوگ مزید متوجہ ہو گئے تھے۔ تم عیسیٰ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا مینیجر درمیان میں آ گیا تھا۔ سر پلیز، یہاں پبلک ہے، آپ کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ عیسیٰ نے لب کھینچ کر خود پر قابو پایا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر واضح تھی۔ میڈم پلیز جائیں یہاں سے، ورنہ مجبوراً پولیس کو بلوانا پڑے گا۔ مقدس اس پر ایک تیز نگاہ ڈالتی مال سے نکل آئی تھی، جبکہ عیسیٰ حیران و پریشان سا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر ایک لڑکی سے تھپڑ مار چکی تھی۔ یہ لڑکی سر دراصل مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ہم یہاں ریئل پرینک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ لڑکی کوئی اور تھی، یہ ماڈل گرل نہیں تھی۔ اس نے آپ کے اس طرح ہاتھ پکڑنے پر وہ غصہ ہو گئی۔ مینیجر نے قریب آ کر سمجھایا، باہر میں گیا تمہارا لائف پرینک، تمہاری وجہ سے ایک لڑکی مجھے اتنی باتیں سنا گئی ہے۔ عیسیٰ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ او گائز، آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اٹس اے لائف پرینک، جسٹ ریلیکس۔ امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ لوگوں کو منت بنا اپنی جگہ پر ساکت کھڑا دیکھ انہوں نے مسکرا کر دفاع کیا، جس پر سب سر جھٹک کر اپنے راستے چل پڑے تھے، کیونکہ وہ عیسیٰ سے تو اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے، جو ایک ابھرتا ہوا نام تھا۔ اب نہ جانے وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ، لیکن لوگ اپنے راستے ہو لیے تھے۔ دوپہر کی نرم گرم دھوپ کی کرنیں عبداللہ ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں اترتی منظر میں تر و تازگی سی بخش رہی تھی، جہاں سفید اور سنہری پھولوں سے سجی میزیں اور روایتی انداز میں بچھے قالین ایک خاص تقدس کا احساس دلا رہے تھے۔ درمیان میں حائل پردے کی ایک جانب مولوی صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف خاندان کے بزرگوں خاموشی سے نکاح کی سنت ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ سب کچھ محض چند گھنٹوں میں آنن فانن ہوا تھا۔ گھر کی دونوں خواتین خاموش تماش بین بنی ہوئی تھی۔ سفید مخملی پردے کے پیچھے بیٹھی مقدس یوسف دلکش مگر سادہ امبرائڈرڈ شلوار سوٹ کے لباس میں ملبوس خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا گھونگھٹ نہیں تھا، مگر حیا کی چادر میں خود کو مکمل طور پر سمیٹے ہوئے تھی۔ اس کی نظر حیا سے جھکی ہوئی تھی، دل میں عجیب سے خدشات پنجے گاڑ کر بیٹھے تھے۔ لبوں پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مقدس کا پورا وجود بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ ماں باپ کی یاد بری طرح سے ستا رہی تھی۔ پردے کے اس پار سامنے عیسیٰ عبداللہ سفید کاٹن کی نفیس شلوار قمیص سوٹ میں ملبوس پروقار انداز میں سکون کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اس کی تیز نظریں نکاح نامے کے علاوہ ساتھ رکھے دستاویزات پر جمی ہوئی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرائے اور حال میں موجود ہر شخص کی سماعتیں انہی لفظوں پر مرکوز ہو گئیں۔ بیٹی مقدس یوسف، کیا آپ کو عیسیٰ عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ مقدس کا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا تھا، ہاتھوں کی پورے پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں موند کر بے لگام ہوتے دل کو خود ہی سنبھالا اور پھر مدھم مگر پر اعتماد لہجے میں اللہ اور اس کے رسول کو شاہد بنا کر نکاح قبول کر چکی تھی۔ قبول ہے۔ یہ تین الفاظ ادا ہوتے ہی کائنات جیسے گواہ بن گئی، اور پھر قاضی صاحب نے عیسیٰ کی طرف رخ کیا۔ عیسیٰ ارشمان عبداللہ والارشمان ابتسام عبداللہ، کیا آپ کو مقدس یوسف والیوسف ابدال عبداللہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عیسیٰ نے ایک گہرا سانس لیا، ایک ناراض نگاہ پاس کرے عبداللہ ہاؤس کے مکینوں پر ڈالی اور پھر مضبوط لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ تین بار یہی الفاظ دہرائے گئے۔ نکاح مکمل ہونے کی صدا کے ساتھ ہی درود و سلام کی آوازیں بلند ہوئی۔
मुक़द्दस की पलकों पर नमी ठहर गई थी, जबकि ईसा अब्दुल्ला के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट थी, गोया ये निकाह इसने किसी ख़ास मकसद के तहत किया हो जैसे। अब्दुल्ला हाउस के हाल में 2 दिल, 2 रूहें एक मुक़द्दस रिश्ते में जुड़ गई थीं। नए बाब खुल रहे थे, नई कहानियाँ जन्म ले रही थीं। हर तरफ मुबारक सलामत की सदाएँ गूंज रही थीं। मुक़द्दस दम-साधे खामोशी से एक तरफ को बैठी थी। निकाह के फ़ौरन बाद ईसा इससे मुलाकात किए बगैर ही ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अपना आप बहुत बेमोल महसूस हो रहा था, दिल खून के आंसू रो रहा था। आयशा बेगम इसे प्यार करने के बाद दुआओं से नवाज़ती अपनी हमराही में साथ लिए अंदर आ गई थी, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। निकाह में महज अब्दुल्ला हाउस के वकील और अब्दाल साहब के घर वाले मौजूद थे, मगर शिरकत सिर्फ मुकद्दस के सगे दादा यानी अब्दाल साहब ने ही की थी। वो अकेली खामोश बैठी, उंगलियां मसल रही थी, जब किसी के कदमों की चाह करीब महसूस हुई। इसने चौंक कर सर उठाया तो निगाह सीधी मुकाबिल खड़ी शख्सियत से जा मिली। निकाह में बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। अब्दाल साहब ने आगे बढ़कर इसके सर पे हाथ रखा था और वो हैरत और बेयकीनी की तस्वीर बनी, बस इन्हें देखती रह गई थी। इस तकरीब में वो भी शामिल थे, वो तो जानती तक नहीं थी, तो क्या इसका बाप भी? कैसी हो? वो पास बैठ गए थे। दिल तो चाह रहा था कि इकलौती पोती को सीने से लगा लेते, जिसे इन्होंने कभी ओन ही नहीं किया था। आप मुकद्दस के लब कँप-कँपाए थे। मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझसे शदीद किस्म का नाराज़ है। इनके लफ्ज़ लबों में ही अधूरे रह गए थे। नाराज़? मुकद्दस को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। दिल 2 सौ की स्पीड से दौड़ पड़ा था। मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, अब्दाल अब्दुल्ला से। मेरी क्या औकात है सर। वो तंज़िया बोली तो अब्दाल साहब को तो खुद से बहुत दूर महसूस हुई थी। ऐसे ना कहो मेरी बच्ची, तुम मेरी औलाद हो और मेरा खून हो। वो तड़प कर बोले थे। खून? क्या गारंटी है आपके पास इस बात की कि मैं आपके बेटे का खून हूँ? मेरी रगों में आपके आला खानदान का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में। अरे मेरी सारी जिंदगी एक मिडिल क्लास आम से इलाके के रिहायशी 2 मियाँ बीवी के घर में गुजरी है, जिनके पास आप जितनी दौलत तो नहीं थी, मगर एहसास बहुत था। इंसानियत का जज्बा था, जो उन्होंने मुझ लावारिस यतीम को अपना नाम दिया, घर में पनाह दी, मेरी परवरिश का बेड़ा उठाया। वो दुख बयान करते मुकद्दस की आंखों से आंसू रवा थे, दिल में दर्द सा उठ रहा था, आवाज भीग सी गई थी। मुझे माफ माफ कर दो मेरे बच्चे। वो शायद पहली बार किसी के सामने नादिम हुए थे। क्या मेरे निकाह में आपका बेटा भी शामिल था? वो तल्खी से पूछ रही थी। नहीं, आज यूसुफ अपनी फैमिली के साथ दुबई में एक पार्टी में इनवाइटेड था और तुम्हारा निकाह भाई साहब ने बहुत जल्दबाजी में किया है। अगर पहले से प्लान होता तो बेटा तुम्हारा बाप भी इस निकाह में ज़रूर शामिल होता। उन्होंने इसका दिल साफ करना चाहा था। ओह! अब मैं समझी कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। आपके असल खून जो आपके साथ नहीं, तो आप मुझ 2 टके की औरत को, खून को हमदर्दी के तहत मुबारकबाद देने आ गए। वो समझकर इस्तज़ाइया मुस्कुराई थी। अब्दुल साहब ने बेबसी से इसकी जानिब देखा था। इस बच्ची की ज़िंदगी में इतनी तलख़ियाँ घोलने वाले भी तो वो बज़ात खुद ही थे। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपको, सब कुछ करके भी कितने मुतमईन हैं ना आप। मुक़द्दस का दिल गम से फटा जा रहा था। मैं मानता हूँ कि मैंने माज़ी में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की थी। मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा, जब तुम अपने बूढ़े दादा को इस काबिल समझो तो दिल से माफ़ कर देना। मगर हाँ, आज तुम्हारी ज़िंदगी का एक फ़ैसला लेकर मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। ईसा बेटा बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। वो अपने आँसुओं पर ज़ब्त करते बामुश्किल बोल पाए थे। ओह! तो ये आपका फ़ैसला है? मुझे लगा मेरे मोहसिन का फ़ैसला था। वैसे भी मुक़द्दस तो सबके एहसानों के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि अब तो कंधे भी टूटते महसूस होते हैं। जिनकी गर्दन बोझ तले झुक चुकी हो, वो भला अपने हक़ के लिए क्या आवाज़ उठा सकते हैं? यानी आपने खुद गुज़री और ज़मीर की मलामत में एक बार फिर मुझे एक अनचाहे बोझ जैसे रिश्ते में बाँध दिया है। वाह अब्ताल साहब वाह! आप मेरी ज़िंदगी में कहीं ना होकर भी हर जगह दख़ल-अंदाज़ी का बाइस बनते हैं। मुक़द्दस का दिल खून के आँसू रो रहा था। ईसा अच्छा बच्चा है, उन्होंने बस इतना ही कहा था। हाँ, वो अच्छा बच्चा है, जो मुझसे पहले भी कई लड़कियों में इन्वॉल्व रहा है। इसकी मोहब्बत के किस्से पूरी दुनिया जानती है, इसके टॉक्सिक रिलेशनशिप की हकीकत पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। ये जो कैरेक्टरलेस मर्द है, जो कहीं का झिंझोर कहीं उतारने के चक्कर में जो मुँह में आता बोलती चली जा रही थी। आयशा बेगम जो कुछ लम्हे कब्ल ही वहाँ आई थी, अपनी नई नवेली बहू के मुँह से अपने बेटे के लिए इस तरह के जुमले सुनकर इनका पारा हाई हुआ था। ना मेरा बेटा, ईसा बहुत फर्माबरदार और नेक बच्चा है। हमारा हीरा है हीरा।
वो लड़की बदबख्त थी, हीरे की कदर ना कर सकी। इनके लहजे में अफ़सोस था। तो आपने अपने हीरे के नसीब में मुक़द्दस नामी खोटे सिक्कों को क्यों थोप दिया है? अब्दाल साहब खामोश हो गए थे। जैसे कहने सुनने को कुछ बाकी ना रहा हो। जबकि आयशा गुस्से से वापस पलट गई थी। वो समझती थी कि वो गुस्से में थी, मगर जो भी था, बेटे के बारे में गलत बात कहाँ बर्दाश्त थी। खुश रहो, अगले हफ्ते में तुम्हारी रुखसती है। अब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी दुनिया है, बाकी सब भूल जाओ। इस बार वो लहजे में असली संजीदगी समोए तंबी अंदाज में बोलते वहां से पलट गए थे, जबकि मुकद्दस भागती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। ईसा यार, क्या हो गया है? भाई रिलैक्स कर। ये इसका कोई चौथा पांचवा सिगरेट था, जबकि इसका दोस्त यावर मुसलसल इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर सकते हो? वो सख्ती से बोला था। भाई निकाह हुआ है, कोई तबाही नहीं आ गई है। वो कराची के साहिल समंदर पर मौजूद थे। निकाह? ईसा ने सख्ती से दांत किचकिचाए। मैं सोच रहा हूँ कि तेरा भी ये हाल है तो भाभी के साथ क्या करेगा? वो हैरान हुआ। तेरी भाभी को तो मैं अच्छे से बताऊंगा। सारी जिंदगी झोपड़ी में गुजार कर वो लड़की अब ईसा अब्दुल्ला के ख्वाब सजाना चाह रही है। गोल्ड डिगर। वो नागवारी से फुनकारा, साथ ही सिगरेट का एक गहरा कश लगाया था। ईसा, इट्स टू मच। तू किसी की भी सजा अपनी बीवी को नहीं दे सकता, और अगर उन्होंने इन हालात में लाइफ गुजारी है तो इसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना। वो शिकवा कर रहा था। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं इस्तेज़ाया मुस्कुराया। क्या सही बोल रहा हूँ? कम ऑन यार, मुझसे थूक दे। अगर अल्लाह ने तुम दोनों को निकाह जैसे पाक बंधन में बाँधा है, तो यकीनन कोई मसलहत होगी। चुपचाप से रुखसती कर और भाभी के साथ एक अच्छी लाइफ गुज़ार। तू इन्हें समझने की कोशिश तो कर। भाई, तूने इनकी शक्ल तक नहीं देखी। मतलब हद है। निकाह के बाद बीवी की शक्ल तो देखनी बनती थी। अब वो शरारत से छेड़ रहा था। क्या पता दुल्हन के रूप में किसी लड़की को हक हलाल की बीवी महसूस कर तो इस वक्त फिदा हो जाता। ईसा ने खुश तासुरात से इसे घूरा था। बकवास ना कर। सच्ची बात तो ये है कि अब मुझे किसी औरत की खूबसूरती अपील नहीं करती। हाँ, हराम की आदत जो लग गई थी। मुकद्दस भाभी तेरी हलाल की बीवी हैं और अल्लाह ने हलाल में मोहब्बत और बरकत रखी है। तो एक कदम बढ़ाने की कोशिश कर, तेरा दिल इनकी जानिब खुद ब खुद ही माइल हो जाएगा। ईसा ने पुरसोच नजरों से इसकी जानिब देखा था। वो इसे न जाने क्या कुछ बता रहा था। सुबह सादिक से निकलता सूरज अपनी चौबन पर था। मुकद्दस की आंखें खिड़की से आती धूप की रोशन किरणों से खुली थी। वह रात भर जागती रही थी और आंसू बहाती रही थी। कभी पालने वाले माँ बाप की याद सताने लगती तो कभी पैदा करने माँ बाप की बेहिसी से रोने पर मजबूर कर देती। किसी और की मिल्कियत में पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो मुकद्दस ईसा अब्दुल्ला। बहुत साख्ता सरगोशी करती कलसमंदी से उठ बैठी थी। इसे घड़ी में वक्त देखा जहाँ दोपहर के 12 बज चुके थे। हैं? मैं इतनी देर तक सोती रही? या मेरे अल्लाह, आज तो पूरा दिन चढ़ाया है। अब्दुल्ला हाउस के मकीन क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कि कल ही इन्होंने मुझे अपनी बहू बनाया है और आज ही ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही हूँ मैं। मुकद्दस लब दांतों तले दबाए खुद साख तो सरगोशी करती, तेजी से कंबल समेट कर तरतीब से रखती, पहला हुआ कमरा समेटती, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब भागी थी। और सिर्फ 15 मिनट में वो लॉन के सादा से जोड़े में मलबूस हल्की फुल्की से तैयारी करती एक आज़म के साथ नीचे की जानिब बढ़ी थी। अब तो मुझ पर चीख चिल्ला कुछ भी करो, मगर अब बीवी तो तुम्हारी मैं ही हूँ ईसा अब्दुल्ला। खुद साख्ता सरगोशी करती वो किचन में आई थी, जहाँ मुलाजमीन के साथ आयशा बेगम खाने की तैयारी कर रही थी। कुक को हिदायत करती वो हर चीज पर एक तायराना निगाह घुमा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने सजा झिझक कर सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी बेटी। इन्होंने मुस्कुराकर आगे बढ़कर इसका माथा चूमा। मुकद्दस को एक खुशकुन एहसास से अपनी लपेट में ले लिया था, क्योंकि वो आयशा को कल देख चुकी थी। आज मैं थोड़ा लेट हो गई, इससे जरा झिझक कर वजाहत। बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। वही कल हमारी बेटी इतना थक गई थी, हमें मालूम है आप आराम कर रही थी। ज्यादा ना सोचा करें। उन्होंने एक लम्हे में इसकी तमाम फिक्रें दूर कर दी थी। कल के लिए सॉरी। आयशा ने इसे एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराई। मैं समझती हूँ बेटा, कल आप गुस्से और जज्बात में ज़्यादा बोल गई। माँ हूँ, उस वक्त गुस्सा आया था, मगर फिर आपकी पोजीशन भी समझ आई। आपको एहसास है, बस यही काफ़ी है। बाकी मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान नहीं है, मगर किरदार का बहुत मजबूत है। वो शफीक लहजे में बोल रही थी। मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मुकद्दस को शर्मिंदगी हुई थी। आप बार-बार माफ़ी ना माँगो, जिस तरह ईसा मेरा बेटा है, बिल्कुल इसी तरह आप भी बहुत प्यारी-सी गुड़िया हैं।
मुक़द्दस की आँखों में नमी आ गई थी। अल्लाह इस पर इस तरह मेहरबान होगा, इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो कहा, इन मुख़लिस लोगों की बेलौस मोहब्बत के काबिल थी। चलें आप बैठें, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, फिर आप जल्दी से रेडी हो जाएँ, हमने शॉपिंग पर जाना है। वो हैरान हुई, आज ही? जी बेटा जी, आज ही, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे आप दोनों की रुखसती है, आज फ्राइडे है, यानी हमारे पास 1 हफ्ता है। और बाबा जान का हुक्म है कि शादी की तैयारी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप दोनों हमारे इकलौते बच्चे हैं। वो मोहब्बत से गूंगे लहजे में बोली थी। मुकद्दस की आंखों में नमी तैर गई थी। चले, बस अब तैयारियां करनी है शादी की। मैंने डिजाइनर्स और ज्वेलर्स को भी बुलवा लिया है। आप अपनी पसंद से सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर रेडी होने में भी वक्त लगेगा। और ईसा का तो अल्लाह मालिक है, इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तेजी से बोल रही थी जबकि वो खामोश खड़ी थी। इतनी जल्दबाजी में निकाह और अब रुखसती। ईसा को सोचते ही इसका दिल बैठा सा जा रहा था। शाम का वक्त था, आसमान पर शफक की लाली सी छाई हुई थी। शादी और वलीमे के जोड़े का ऑर्डर देकर वो ड्राइवर के साथ सीधी शॉपिंग मॉल आई थी। मुकद्दस बेटा, आप एक काम कीजिए, यहाँ अपने लिए अच्छा सा ज्वेलरी सेट पसंद करें, जब तक मैं साथ वाले बुटीक से अपने और फरिया के ड्रेसेस उठा लेते हैं। ओके। इसे समझ नहीं आई वो ऐसा क्यों कह रही थी। खैर, वो शॉप में आकर ज्वेलरी देखने लगी थी। मॉम, प्लीज, क्या हो गया है आपको? मैं आप खवातीन की शॉपिंग में क्या करूंगा? वो घर से निकलने से पहले इसे कॉल कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं जानती ईसा, बस फटाफट से पहुंचो। मुकद्दस भी हमारे साथ है। मतलब बेवकूफी की भी कोई हद होती है। तुमने अभी तक अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देखा है। इन्होंने खट से मोबाइल बंद कर दिया था। ये इनकी नाराजगी का इजहार था। और वो अपनी माँ को नाराज करने का तो सोच भी नहीं सकता था। उफ, क्या मुसीबत है। वो सर झटक गया। मुकद्दस, नेक परवीन, वो जेरे लब बड़बड़ा था। इस लड़की की हरकतें याद कर कर सर झटक गया। मुकद्दस इन दोनों खवातीन का इंतजार करने के बाद जरा शर्मिंदा सी शॉप से बाहर निकल आई थी, क्योंकि इसके पर्स में तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और वो जूलर्स के पास बैठकर लाखों रुपए की मालियत के सेट देखती अजीब सी सबकी महसूस कर रही थी। वो इधर उधर निगाहें घुमाती दोनों खवातीन को तलाश कर रही थी। जब ही सामने से कॉल पर बात करते हुए शख्स से वो यकदम टकरा गई थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन चल रही थी कि सामने से आते ईसा को देख ही नहीं सकी। ओह, आई एम सॉरी। इसने एक लम्हे में मोबाइल बंद करके सामने देखा और मुकाबिल खड़ी लड़की को देख एक लम्हे को ठहरा। शनासाई की मंजिलें तय हुई। मुकद्दस का चेहरा फक पड़ गया। इस खौफ से थूक निकला था। वो जितना इस शख्स से बच रही थी, वो उतना ही इसके सामने आ जा रहा था। ईसा ने पब्लिक की वजह से चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था, मगर वो भला पहचानने में कैसे चूक सकती थी। तुम लड़की, तुम वाकई अंधी हो या तुम्हें शौकिया शौकिया तौर है गैर मर्दों से टकराती फिरती हो? ईसा लब भींच कर गुस्से से गुर्राया था। इस लड़की को सालों बाद दोबारा अपने सामने देख इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था। वो कभी इस लड़की का चेहरा भूल ही नहीं सका था। देखे, मैं सिर्फ गलती से आपसे टकराई हूँ। मुकद्दस ने गड़बड़ा कर सफाई देते इर्द गिर्द में निगाह घुमाई थी। कहीं से वो दोनों खवातीन ना आ जाएं, वरना वो ईसा अब्दुल्ला के अताब से कैसे बचती। इडियट। वो सर झटक गया जब इसका मोबाइल एक बार फिर रिंग हुआ। हेलो, यस मॉम। कहाँ है आपकी बहू? वो मुकद्दस की तेज निगाहों से घूरता जरा झुंझला कर बोलता। एक तरफ को हुआ और मुकद्दस को अब जाकर सारी कहानी समझ आई थी। दिल 200 की स्पीड से दौड़ रहा था। अगर जो इसके बंदे को इल्म हो जाता कि ये इडियट ही इसकी बीवी है तो उफ। यार, किस कलर की ड्रेस में है वो? और आप लोगों के साथ होते हुए वो खो कैसे गई? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मुकद्दस ने आंखों में उतरती नमी तेजी से निगड़कर इसकी मुखालिफ सेंध में कदम बढ़ाए थे, जब इसे सामने से वो दोनों खवातीन भी आती दिखाई दी थी। उफ, आप यहाँ हैं और मैं आपको जूलर के यहाँ ढूंढ रही थी। ईसा मिले थे आपको? इन्होंने इसे देखते ही सवाल किया। आंटी, मैं वहाँ वो शॉप में एक ड्रेस, मैं वहाँ जा रही हूँ। वो जल्दी से एक्सीलेटर से उतरती ग्राउंड फ्लोर पर गायब हो गई थी, जबकि इन दोनों खवातीन ने हवन्नकों की मानिंद इसकी इस हरकत को देखा था। इसको क्या हुआ है? हमें छोड़कर ही नीचे चली गई है। हफ्सा ने जरा नागवारी का इजहार किया। मॉम, अभी वो दोनों कुछ समझती कि इन्हें अपने पीछे से ईसा की आवाज सुनाई दी थी। ईसा। वो दोनों चौंक कर पलटी। कहाँ है आपकी बहू?
اس کی عدم موجودگی محسوس کر بیزاری سے پوچھنے لگا، وہ یار مجھے بتائیں کہاں غائب ہو گئی ہے، ورنہ اس لڑکی کے غائب ہونے کا قصور بھی گرینڈ پا میرے کھاتے میں ڈال دیں گے، جیسے یہ کام بھی میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ذرا غصے سے بولا، وہ ابھی نیچے گئی ہے اپنے لیے کوئی ڈریس لینے، انہوں نے ہم لوگوں کی مانند صفائی پیش کی تھی، پیسے ہیں ان کے پاس؟ اس بار وہ ذرا چونک کر بولا، نہیں، دونوں یک زبان بولی، تو کیا اللہ واسطے پر ڈریس لینے گئی ہیں؟ یار کون ہے یہ سلی گرل؟ وہ بیزاریت سے بولا، چلے میرے ساتھ۔ وہ ابھی ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتا نیچے کی جانب بڑھا تھا جہاں مقدس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ویئر از شی؟ اس نے ارد گرد میں نگاہ گھمائی اور ساتھ ہی اپنی ماں اور چچی سے استفسار کیا۔ عجیب لڑکی تھی، اتنی دیر سے صرف اسے خوار ہی کیے جا رہی تھی۔ وہ رہی مقدس، عیسیٰ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، مگر پھر وہاں خواتین کے درمیان لمبے سیاہ بالوں والی ایک لڑکی کھڑی نظر آئی تھی جس کی ان کی جانب پشت تھی۔ شکر ہے مل گئی آپ کی بہو صاحبہ، وہ تنزیہ بولا۔ اس لمحے وہ ایک چیز سرے سے فراموش کر گیا تھا کہ وہ ابھی اوپر اسی لڑکی سے ٹکرایا تھا۔ غصے میں اس نے مقدس کے حلیے پر دھیان نہیں دیا تھا اور اس وقت وہ اسے کچن والی لڑکی دھیان میں رکھ کر اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ اس کی ماں اور چچی پہلے ہی اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس بار ان کو بھی مقدس کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا۔ بلا شبہ اس لڑکی کے بال بہت خوبصورت اور اپیلنگ تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی تھی۔ اس کے حق حلال کی بیوی تھی۔ مقدس بیٹا کچھ پسند آیا؟ وہ ان خواتین کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مقدس کو ایسا محسوس ہوا جیسے عیسیٰ اس کے سر پر آ کھڑا ہو گیا ہے، دل گھبرا سا گیا تھا، پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ گھبراہٹ میں لفظ ٹوٹ پھوٹ کر لبوں سے آزاد ہوئے تھے۔ عیسیٰ کو اب جھنجھلاہٹ ہوئی تھی، یہ لڑکی اس کی طرف پلٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ اب ایسا کون سا پردہ لگ گیا تھا اس لڑکی کو؟ بیٹا عیسیٰ آپ کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے پیچھے کھڑے عیسیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں دیکھیں، ہم بھی یہی ہیں۔ وہ مقدس کو گھبراتا ہوا دیکھ وہ دونوں وہاں سے کھسکنے لگی تھی۔ آنٹی میں بھی ساتھ چلتی ہوں نا، میں یہاں کیا دیکھوں گی؟ وہ گڑبڑا کر بولی۔ عیسیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ارے بیٹا، عیسیٰ آپ کے شوہر ہیں۔ عیسیٰ بابا جان نے کہا تھا کہ مقدس کو ان کی پسند کی شاپنگ کرانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہم نے لڑکے کو اتنی مشکل سے بلوایا ہے، اب آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولی تھی جبکہ مقدس رونے والی ہو گئی تھی۔ موم جائیں آپ، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس کی جھجک محسوس کر سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ مقدس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ کچھ دیر قبل ہی عیسیٰ نے اس کا چہرہ دیکھ کر جس طرح کا ری ایکشن دیا تھا، اس کے بعد مقدس بیچاری کا ڈنڈا تو بنتا ہی تھا۔ اوکے میری بہو کا خیال رکھنا، وہ تاکید کر 3 گلاس ڈور دھکیلتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ سر کو خم دیتا اس کی جانب پشت کیے کھڑی اپنی زوجہ محترمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ محترمہ، اب جب شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اپنا دیدار بھی کرا ہی دے۔ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوتا کان کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ مقدس نے آنکھیں میچ کر بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا، اب زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں، شوہر ہوں تمہارا یا بھول گئی ہو؟ اسے اسٹل یوں ہی کھڑے دیکھ اس نے ذرا جھنجھلاہٹ میں ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا تھا، اور وہ جو کچھ بولنے لگا تھا کہ لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ مقابل کھڑی لڑکی اس کی بیوی؟ تم؟ یقینی بے یقینی کی سی کیفیت سے دو چار عیسیٰ کے لبوں سے بامشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گرینڈپا میری شادی آپ سے کرا رہے ہیں۔ مقدس نے جھٹ وضاحت دی تھی۔ عیسیٰ جو غصے اور بے یقینی سی کی اس کیفیت سے دو چار تھا کہ مقابل کی بات سن اس نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد میں نگاہ گھمائی تو اب بہت سے لوگوں کی نظریں انہیں پر مرکوز تھیں۔ کچھ لوگ اسے پہچان چکے تھے، مگر پھر بھی لیڈیز کے ساتھ دیکھ کر کسی نے اس کی جانب قدم بڑھانے سے اجتناب کیا تھا۔ چلو یہاں سے۔ عیسیٰ نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھاما اور شاپ سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ سی کسی بے جان گڑیا کی مانند اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، جو اسے اپنی ہمراہی میں ایک سنسان گوشے میں لا کر ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ لڑکی، تم چھوٹے دادا کی پوتی ہو؟ وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر باز پور پر اتر آیا تھا۔ مقدس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ میں کسی عبدال عبداللہ کی پوتی نہیں ہوں، میری پیدائش پر ہی میرے ماں باپ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔
वो सर्द महरी से गोया हुई। मैडम, मुझे आपके शजरा हस्बो नफ्स जानने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस निकाह के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? वो तनी हुई आईब्रो समेत कांटदार लहजे में सवाल कर रहा था। इस निकाह के पीछे क्या मकसद हो सकता है मेरा? मुकद्दस ने दाँत पीसे। वही मैं जानना चाहता हूँ, तुम मेरे घर तक आ गई और तो और धोखे से मुझसे निकाह भी कर लिया। बहुत शातिर लड़की हो। वो गुस्से में ज़हर उगल रहा था। मुकद्दस ने हमन्नकों की मानिंद मुँह खोलकर इसकी घौर अफ़शाइयाँ सुनी थी। क्या कहा तुमने ईसा अब्दुल्ला? वो भी शौहर होने का लिहाज़ एक तरफ करती सीधा तुम पर आई थी। तमीज़ से बात करो। इसको ये बदलिहाज़ी एक आँख दबाई थी। क्या मतलब है इस बात का कि तमीज़ से बात करूँ? आप अपने होश में तो हैं? कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने आपसे धोखे से निकाह कर लिया। वाह! जोक ऑफ द ईयर। मतलब ईसा अब्दुल्ला ना हो गया, मशरिकी डरपोक किस्म की लड़की हो गया जिसकी होने वाली बीवी ने डरका-धमका कर ज़बरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करा लिए और वो बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। इस बार मुकद्दस सिनक कर गोया हुई, मुकाबिल खड़ा शख्स ज़्यादा ही हवाओं में था। ईसा की रंगत में सुर्खियाँ सी घुल गई थी। बकवास बंद करो और घर चलकर ग्रैंडपा से कहो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। इस बार वो ज़रा तिनक कर बोला। क्यों नहीं करनी? वो सीने पर बाजू लपेट कर शेर हुई थी। क्या मतलब है? मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तरबियत का लिहाज आड़े में आ गया था कि वो अपने सख्त लफ्ज़ों पर काबू पा गया। मुकद्दस का चेहरा इसका मतलब समझकर तस्दील के बायस सुर्ख हो गया था। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो ये बात जाकर खुद अपने ग्रैंडपा से कहें। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और निकाह के बाद कौन सी शादी की गुंजाइश रह जाती है? आंखों में उतरी नमी पीछे को धकेलती वो सख्ती से बोली, साथ ही से लताड़ा भी था। ईसा ने हैरत से इस लड़की की जुर्रत को मुलाहिजा किया था, जो कुछ लम्हों तक इसके सामने बिल्ली भीगी बनी हुई थी। अब खड़े-खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? चले मेरे साथ शॉपिंग करनी है शादी की। वो घूर कर बोली थी। ईसा ने तेज निगाहों से देखा था। बस नहीं चल रहा था। इस लड़की का कुछ दाल था। मैं और शॉकिंग शॉपिंग वो भी तुम्हें। इस्तज़ाहिया मुस्कुराया। जी, मैं शॉपिंग वो भी आप मिस्टर शौहर चल रहे हैं या मिलाऊँ एक कॉल ग्रैंडपा को? इसके हाथ तो गोया इसकी दुखती रगी आ गई थी, जिसे वो जब मर्ज़ी चाहे दबा देती। तुम्हें तो मैं ईसा इसकी टून पर मुठियाँ भींच कर रह गया था। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जो भी उठाना है फ़ौरन से उठा लो वरना यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। इस लड़की को देख गोया अपना गाल सालों बाद एक बार फिर जलता हुआ महसूस होने लगा था। होटल के कमरे के बाहर का मंज़र निगाहों के सामने घूम गया था। शॉपिंग करनी है, बोरी भर लाश नहीं या फिर बंदा नहीं उठाना जो 10 मिनट में उठा लूँ। वो तिनक कर गोया हुई थी। ईसा इसकी ज़बान दराज़ी पर अश-अश कर उठा था। वो इसके निकाह में क्या आ गई थी? गोया सारा डर और खौफ ही बेच खाया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ रुखसती करवाने का? ज़रा सब्र कर जाओ तुम। तुम्हें आँसू बहाने पर मजबूर ना कर दिया तो कहना। वो ज़िद हो गया था। ओह! वाह! क्या बात है। अपनी बीवी को एक मर्द ऐसी धमकियाँ देता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वाक़ई हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाओ। हा, हा, हा। ओह माय गॉड! लगता है तुम्हें इन रियलिस्टिक इंडियन सीरीज़ बहुत देख रखे हैं। जब भी सलमान खान बनने की नाकाम कोशिश कर रही हो। वो तंज़िया बोलता सर झटक गया, साथ ही निगाहें इधर-उधर दौड़ाई थी। वो दोनों काफ़ी देर से यहाँ खड़े थे। मुझे लगता है पाकिस्तानी शायकीन ने आपको कुछ ज़्यादा ही आसमान में चढ़ा दिया है। जब भी किसी में वक़्त दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। वो कौन-सा गम थी? तुम लोअर क्लास लड़कियों की ज़बान ऐसे ही गज़ भर की होती है। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? वो एकदम हल्की सी झुरझुरीले था। हिकारत ज़दा लहजे में बोला। मुकद्दस की रंगत सूख पड़ गई थी मगर ज़ब्त कर गई। और इस ज़बान की धार वज़ीराबाद की छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ख़याल कीजिएगा ईसा साहब, कहीं ये तेज़-धार छुरी आप पर ही ना चल जाए। ईसा ने ऐसी निगाहों से देखा था गोया इसकी ज़बान दराज़ी से ज़रा इम्प्रेस ना हुआ हो। तुम कितने पानी में हो ये मुझे ना बताओ और आइंदा ये डायलॉग बाज़ी मेरे सामने मत करना वरना फिर अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो नागवार लहजे में तंबी अंदाज में बोलता आगे बढ़ गया। हफ़्फ़त ज़दा सी मुक़द्दस ने भी साथ ही कदम बढ़ाए थे। ईसा पिछले आधे घंटे से इसके साथ चलता मुसलसल किसी न किसी बात पर टोक रहा था, जो जानबूझकर फ़ज़ूल सी गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद रही थी, वो भी नामुनासिब कीमतों पर, सिर्फ़ ईसा को तपाने के लिए। और कितनी शॉपिंग करनी है तुमने? वो 20-25 बैग्स थामे ज़रा चिढ़कर बोला था। सदा शुक्र था कि वह चेहरा कवर करके यहाँ आया था, वरना अगर किसी ने तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी होती, तो अब तक इसकी इज़्ज़त का फ़ालूदा हो चुका होता।
یا اللہ کیا فائدہ اتنے امیر شوہر کا اگر وہ بیوی کی ضرورت کی چیزوں کا بھی حساب کتاب رکھے۔ اتنا دیا ہے اللہ نے مگر خرچ کرنے کے معاملے میں دل چڑیا جتنا ہے۔ وہ ذرا بلند آواز میں بڑبڑائی تھی۔ ڈرامہ کوئین عیسیٰ زیر لب بڑبڑایا تھا، اتنے میں دونوں خواتین نے بھی وہاں چھاپا مارا تھا۔ ملاقات ہو گئی آپ دونوں کی؟ وہ دونوں ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ جی، عیسیٰ نے ماسک کے پیچھے چھپا منہ بگاڑا تھا۔ تو پھر کیسی لگی میری بہو؟ پیاری ہے نا؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جی ماشاء اللہ بہت۔ اس قدر حسن کی تاب نہیں لا سک رہا میں۔ وہ ذرا چڑ گیا تھا جبکہ مقدس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ اتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ایسے لڑ رہے تھے جیسے برسوں کے شناسہ رہے ہوں۔ خیر مقدس ساری شاپنگ ہو گئی؟ انہوں نے اب نگاہیں گھمائی۔ مقدس نے بیچاری سی شکل بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھلا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ مہنگی چیزیں نہ لوں، بس میرے پاس جو کچھ ہے اس میں رخصتی ہو جائے گی۔ معصومیت کی انتہا ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے حیرت سے اس ڈرامے باز لڑکی کو دیکھا تھا۔ عیسیٰ بیٹا یہ کیا بات کی ہے آپ نے مقدس سے؟ بیٹا بیوی ہے آپ کی، ذمہ داری ہے آپ کی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے اور شوہر کے پیسوں پر سب سے زیادہ حق بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا موم، مذاق کر رہا تھا، مگر شاید آپ کی بہو کی حصے مزاح بالکل بیکار ہے۔ وہ ضبط کرتا بامشکل نرم لہجے میں گویا ہوا تھا، ورنہ درتاج کے بعد تو وہ گھر والوں کے علاوہ اسٹرینجرز کے ساتھ نرم نہیں رہتا تھا، مگر عادت کے برخلاف وہ مقدس کی ہر بات بہت ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا مقدس اسے عادت سے سیریس ہو کر مذاق کرنے کی۔ خیر آہستہ آہستہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے۔ چلے باقی کی شاپنگ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ عائشہ بیگم ازلی نرم خوئی سے گویا ہوتی ان دونوں کو اپنی ہمراہی میں لیے اگلی دکان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جاری ہے چوتھا مکمل حصہ کل شام اسی وقت۔ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔